بيتني نما كذا دكتور بيوني مدمري قرية الثاني مفسرة كنبتي بره دكتور حسين كريم أني بيتك ربي نبي أباسي إسحاق بده إن شاء الله بتكبير يا رب تكبير تكبير محمد يا الله تكبير يا الله تكبير ما شاء الله مساني سيدا بس إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أكلمتي بالتنس لكن كتا نمني تاو كتا نسكتا نما كاون وقال إذا متري إذا كان باي أكل تمنتي دعاء مسينا قرات تليني بيحساس بيالاس مونك كيسلي علماءين دعائنا قرانين بهجرة منا بقى ولا كربي بقى كنت فريدني سنرجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sagantaan bal'inaan jirti inshallah asmara gabaabsina qaba. Jazakumullah khairan. Baga Rabbi sibasi. Baga Rabbi sibasi. Baga Rabbi amallee ulfeessa si argamsiise. Profeesar Kodi ifaajee guddaa rakkoo guddaa biyya keessa nama qabate Rabbiin isaan ulfeessa argamsiise. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha Allah. Obboleeyyan kiyyaa adallee borullee rakkinaa fi gadadoo bal'ina keessa jiru inshallah profeesar akkana rabbi keessa kaa'ee abbaa biyyaati nama biyyaan deemuu danda'u inshallah yoo cinaa dhaabanne qofa warri kutteedha inshallah jazakumullah khairan warra fili rabbi nu habaasu mee amin jira warra mana hidhaatti fili rabbi nu habaasu baasee warra ala jiru rabbi wal haa dhageessisu rabbiin hawaasa keenya kana ta'uuma dubbataa fi jiru kana afaan tokko haa godhu rabbiin kadhidee fi kajallatee fi kaayillee kajecha afaan tokko nu haa godhu rabbi safaa tokko nu haa dhaabu rabbi nama waliin deemu nu haa godhu rabbi nama wal jala deemu nu haa godhu rabbi abbaa biyyaa nu haa godhu yaa rabbiin dandeetta abbaa biyyaa nu godhu yaa rabbiin dandeetta abbaa biyyaa nu godhu yaa rabbi haqateenna si gadhannee si gadhanne yaa rabbi yaa rabbi akka doktor Huseenii baaftee nagaan as fidatti warra hafeellee baasii yaa rabbi imaan isaanii warra isaanii halkan isaanii gammachuu dhageessisi yaa rabbi hawaasa isaanii kanallee gammachuu dhageessisi yaa rabbi wal nu jaalachiisa yaa rabbi jaalalanni jidduu fuudhan yaa rabbi wal nu jaalachiisa yaada adda addaa qabaachuu dhima jira garuu ammoo sanii jedhee waliin jidduu yaa rabbi wal nu jaalachiisa yaa rabbi yaada walii kabajnee namummaa keenyaa fi amantii qabdu yaa rabbi waliin nu jaalachiisa nu nama namummaa isan jibbinu yaada isaa yoo jibbite ana yoo yaada kee jibbite nan jibbinu ani obboleessa keeti ani foon keeti ani dhiiga keeti garuu hin dhaqu yaa rabbi wal nu jaalachiisa yaa rabbi wal nu jaalachiisa yaa rabbi ammallee sirraa hin deebinu simatti deebinee si kadhanna yaa rabbi dhaan nu baasa yaa rabbi walitti nu deebisi yaa rabbi biyya keenyaan nagaa nu godhu yaa rabbi afaan nagaa nu godhi assalaamu alaikum Masha Allah nama gammadee doodora kuma lukunaa fakkatee deemee Masha Allah subaraa deemu abu rabbi bakka si hafuus rabbi bakka si hafuus ati jamaa rabbi bakka si hafuus abbaa keenya rabbi si haafiyu qabeenyi kee walaateen qabeenyi kee walaateen insha Allah yoo rabbi jedhe sagantaa haala bizineesii waan kanaa doodora kuma dhibba jahaa akka dhugaatti filannee jirra kan akaawuntii ofi keessa baafnee mana kana kafalanne insha Allah gara yoo rabbi jedhee jummaa tura sabteembarii keessa bizineesii bareedaa isaa fudhachuu jiraanna insha Allah warri kaffaltan warra ajaa'ibaa miidiyaa irratti gadhiisuu deemna wajjala haateen hawaasa keenya ulfaadhaa doktora Salaam jedhaani insha Allah bakka kanaan isin gahee bakka gammaddan ofi Islaam Center masha Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Gotcha. What are you guys telling them? You just bought the whole lawn? Like down? Awesome. You guys bought the whole thing? السلام عليكم. معروف. كيف؟ آمين. السلام عليكم. كنتني تيجا نمني أما كنتي زيارة جرام كوني دكتور حسين خدير خليلي. أباكي اللي نشاني ما نما جراني رحمة نكيس. بعدين أجاني الرابط أم بعدين أنا تاني جراني. السلام عليكم.
أنا أدوفو بغير الرابطة بغير نجان رفتن جتشا جراني السلام عليكم السلام عليكم أكم كاسم بيا جرتو جواتو بغير نجان رفتن أكم برادر أنا أعرف أبشر إن شاء الله السلام ورحمة الله عايزين بس قابل لي رب المهابات والله قصدي شبتي دفتني تنبيه في تنبيه بقى جمد أوروميا كيستي بيتنا كيستي بقى نجاح الرابات يجون اللي تدمنو أوروميا تكتي كيستي جنين قابلنا الحمد لله تيجي اللي برو جنان إن شاء الله تعالى ده بقى ربي نسمباس والله قالن كملي ربي نسمباس عملي قلت بريجل سنجالت خبرتي دكتور حسين بقى الرابات الجاجراني ربي إنه مزيد توفيق تي ولتين فيله أسيتي ولين جمعة سالاني جمعة بودا بقى الرابات الجاجراني واسني مسلمة خنفمو مقالا لكو نسوتا أورميات كثيرة ما شاء الله إريتنا أورميات اللي أركت جواتن أسيتي هيري أركتني جرام بقى سوف ما تكني خبيه بجرو بكابونات ما بقى هيدران واتن جتاجران اللهم آمين بارك الله فيكم قام تشوتي سوارا واجرا حاجي سفير السلام عليكم سفير بقى كمدن إيري تنا والكاب سيسي ما جتن ما شاء الله أيه أنتي هو باقي تشوف جمال أصابه فيك جنابك تسمع بريدة سمع سمعك سمع الجناس وكنا أجاهيان بريدة أيه إيش ندفنا السلام عليكم السلام عليكم كيفك فيا بقى جمدان آمين مناسبة جمعتنا والكبسيستاني ما جتن جمعتنا والكبسيستاني ونيدامسي ولا ما جمعنا ذاك بروفيسور حسين ربي باسي سيد الله أكبر لما تامسيني كنت مسجد التوفيق أنقف مساجدوتها ما شاء الله ما شاء الله لفا بلا هجنا جو ما شاء الله الله ترجعون ما شاء الله جمعتشو جال الله أكبر جمعتشو لما رجعنا الله واسك إنهم بقى جمعتني سيدا كنا بقى جيتني غير دعوتني سافتنا ديني لجلتنا الرواف تنجنا كان دعائي كنا نجيب ربي كنا ملين كرنا ربي ورف الليل وهواسو آمين ربي ورف الليل وعجم مجيسو آمين وني قدان أفان تكتو هواسكين صح أما ولدي دولو ولرد دولو وسنتاني نعم تقوم ما كرنا أفان تكريمني ربي ندفع هكنو هكن آمين أما الله سوفي تنيجرا توجيه ده نبدأ مجرد صح ربي ندفع ولو نكيسه ندفع والجلال عليه السلام عليكم بارك الله جزاك الله بارك الله فيك السلام عليكم منير السلام بقى جمدان آمين 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 نعم نعم والرهيدة يا بيش دران وواس نعم شابك أبوكر السلام عليكم أهلا وسهلا جرماني بوردي مسجد توفيق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما جمعتنا والكبسيستي ونأتي يتمالي الرقا هنو جمعتنا هواساتي ربي نوكي تتناول اللي ربي نوراقيو سكنتان تنجبود دورا ربي وجه إن شاء الله قلنا سناكم جيوت تفرني إسلام ولفني وقتك وقفتشيزني مقالاتنا الراجل كمني استيتم من صوتها وكجيروت تفرد شوف يادا كمنا ربي جاي قدني إن شاء الله ربي تشينو أجاي ونجا إن شاء الله كمنا قول في فوتني أما منا ولا خنا خالفونا إن شاء الله إيه بارك الله فيك السلام عليكم السلام how are you so you hear what Sheikh Bashir said, right? Would you say that in English then?
Yes, inshallah. So, alhamdulillah, congratulations to Masjid Tawfiq and the community, not only Masjid Tawfiq, but the greater Muslim community of Minnesota. They were able to purchase another building, right, in the back. No. Bigger space, alhamdulillah, the ability to do more programs. So, alhamdulillah, the masjid has a lot already, but now we have the ability to do more. So, youth, come, get involved. This is your masjid, this is your place. This is for everyone, Muslims, to grow and to benefit and to create the next generations of Muslims. So please come support and benefit so that future generations of Muslims living in this country can grow and continue to become Muslims. Thank you very much. Jazakallah, barakallah fiik, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya. Bismillah. Akkuma gartanitti keessummaa isaana afaan kaale. Haji Safiir afaan Haji Bushra. Rabbi zmarat lak ya Rabbu. Tigor. Salaam alaikum. Keessanii si wajjin jirra daawwattoota keenya Masjid Tawfiq keessatti ana dhufu baga nagaan dhuftan. Baga hidharraa baatanii jechaa jirran inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Akkam sheega. Aymaami baba. Akkam marra guyyaan guyyaa gammachuu fakkaatti. Ara guyyaa gammachuu ti marqaan gartuu waan aadaa keenya kan dura naannawaa jiru. Allahu akbar. Mee arra maaliif as jirtan? Arra waan dhufneef waa lama. Takka Donator Hussein tu dhufe. Hidhaadhaa bahee. Naam. Zamana dheeraa asii jala deemaa turre. Du'aa godhaa turre. Rabbi baasee har'a nuuf keessatti argame. Isa gammachuun takka tana. Allahu akbar. Lammata masjida keenyatu paarkii gizee hin qabne dachee miliyoon tokkoo fi 100 nuu bite. Allahu akbar. Ollaa kanatti arganne. Maasha Allah. Kanaaf gammachuun miliyoon tokkoo 60 nuu bitan. Miliyoonuma takka wakka. Kanaaf asitti wal geenye manguddoon du'aa goone of duraafis waan dura ta'e baasuudhaaf. Hawaasa keenya wajjin. Baal ahadii seenne. Kanaaf gammannee jirra. Maasha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanni nama gammachiisu sheega ammaasi baba kiyya. Wanni kuni manni kuni amma argamuun kuni ibduraaf manallee asittillee ijaaranii hawaasallee qobsiisanii ollaa masjiidaallee jiraachisuudhaaf dachii guddaa qaba yoo ilaaltanii jiraattan. Kanaafuu bakka gammaddan isin gaa bu'uursitoota warra jalqabarraa Masjid Tawfiq utubeessarraahi manguddoota keenya hayyoota keenya ulamaa'oota keenya hedduu ulfaadhaa isin janna abbaa keenya Haji Bushraa abbaa hangafni keessan abbaa Nuureeti. Nuureen keenya Awustiraaliyaa irraa akka daawwachaa jirtu abdiin qaba. Achi jiraami? Masuuri jira. Masuuri jira. Sheefa jira. Assalamu alaikum. Bakka gammaddan gaa bakka gammaddan. Mee Dr. Hussein ana dhufu jettanii akkasumatti waa'ee mana kanaaf afaan tokko keessan hubatan ishee. Nasirama. Aye, amma saanyat. Aye. Assalamu alaikum Sheikh. Waalaikum assalam. Baga gammaddan. Amin wajjumanu baga gammaddan. Maatu sin dhaggeeffame merra? Alhamdulillah gammachuu dachaa nutti dhagahame. Masha Allah. Dachaa ta'uun dura masjidni keenya ima yaada ima haasawa oduma yaadu ammoo bal'ifanne bal'atka jechaa dhageenye gammachuu guddaa mana waa hunda qabu bakka dhaabbataa qabu bakka itti waa dalagan qabu gatii diqqaan kenna malee bittan jedhamu. Bitta amalee kennaa kan argatuun kenna baay'ee nu gammachiise dhaga'uunillee alhamdulillahi rabbil alamin. Lammata ammoo Professor Hussein Kadir wayita inni hidhamerra jalqabne odoo jala deemnu odoo dhageenyu odoo boonnu odoo rabbii kenna kadhannu baay'ee dhageenye gammanne alhamdulillahi dachaa ammallee ammoo deebi'ee dhufellee gurraan dhageenye har'a ijaan agarre kunillee hedduu nu gammachiise itti aansinee ammoo of durallee rabbiin fide warra biyya ofiitittillee nagaan galee abbaa biyyaa sanuu ta'u biyyuma san keessa ba'uu miti biyya sanitti abbaa akka inni ta'uu fi uummanni keenya martuu biyya ofiitti abbaa akka ta'u ni hawwina kana hunda gammachuun nutti dhagahame ka akkanaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Doctor, assalamu alaikum. Gabaabsitanii hawaasa kana keessatti irra argamuu keessaniif maaltu isin dhaggeeffama? Baay'ee gammachuu guddaatu na dhagahama. Bareedina akkana
أربع كوتيف إلى توليجرا من صوتها قاعد نجيب نعم بيتمنى تفاؤل توليجرا فكاتها ما شاء الله سيدة تدبل تفاؤل أرجموا كيسان الرتي مسجني دتشي باللي فتاة الله إيه نعم إيه قلتوا ما فاتاش ليجر ما شاء الله ما كم مدن بغير الرابطة نشين لين دعاء تسري نسجين ده أبشر دعاء اللي فهمتوني دعاء نقدر جلان ما شاء الله قسمتك والفانا يدم توتا كيسان كينيا دا ولين هدم تنوندا هدرانو هاباسو مينيسوتا أوسون هدم يدرو تكارفتني شني جار في هذا مينيسوتا في يروجل كواد يروجل كواد بارك الله أيها daawwattoota keenya egaa akkuma agartanitti daawwattoota keenya akkuma agartanitti egaa har'aan tana gammachuu lamaatu waliin nu qabame gammachuu masgida bal'ifachuutii fi ollaa masgidatti mana guddaa tokko miliyoona tokkoo fi doolaara 60,000 kaash kafallee har'a masgidtoo fi kan dhuunfatee jira qulfii fudhatee jira. Iddoon suni iddoo manni illee if duraan irratti ijaaramee biizinasni adda addaa galiin ka masgidaaf tahu if duraaf yoo rabbi fedhee masgida illee gargaarsa hawaasaatiirraa duroomsee yoo rabbi fedhee hawaasa illee waan barbaadun masgidni sun ni gargaara jennee abdii qabna. So baga gammanne isin jenna walfaanuma bilisummaadhaanis rabbiin akka nu gammachiisu abdii qabna. Ulfaadhaa galatooma isin jenna amma gara Haji Jaarraa achi dabarraa jechuu kastamara kiyya Haji Jaarraan qaba asirraa. hundaa ugartee rabbi baasee si haa gammachiisu. Amiin 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 amiin. Dhugatti gartee hawaan qofaa miti gaa. Jaalanna lakki namni odumoonni qabu dura dhaabbattee gartee namni ittillee gartee faarfamtee ittillee arrabamtee akkan keetiin jiru rabbi umrii si haa dheeressu gartee ilmillee rabbi sitti haa naqu ammallee saba kan keetiif gartee dhaabbatu irraan deebi'ini saba ofiitiif dubbatuudhaaf afaan ofii guddisuun harroo diin keessaa Arabni sheekotiin tun maalifi oggaattiin afaan Oromootti muka baala maa jettan jennaani afaan kiyya kanin barsiisaa jedhan. Duuba jahlaanii yommuu ajlaanii fa'a barsiiftan jennaan haadha ganii jedhan Oromootti nuuni jirti afaan Oromootti kanaa jedhan oggaa himan. Saniifuu rabbi si haa jiraachisu ilmillee rabbi sitti haa naqu fakkiinillee rabbi si haa kennu ilmaan kan keetillee gartee rabbiin gartee si haa jiraachisu diin irratti si haa guddisu. Namni wama irraa bahee fakkaata abbaa kan keetu gartee saba jaalata abbaa kan keetu kaayyoo ganamaa jaalata. Saniifuu gartee jabaadhaadha doktora keenyallee dhufanii dhufa isaaniitiin baga gartee rabbi sigallee gammachiise hedduullee kabirallee ka dhufeetu jira. San hundaa'uu gartee obboleeyyan keenya dhufellee kan gartee amantii adda addaa hin qabnullee obboleessi jaallamarrallee karabbiin gartee magaalaa Cirootti hidhamee tumamee jeelleen dhufee keessa jira. Saniifuu gartee hundaa'uu Oromoo warra gartee rakkate mara gartee Oromoo bichaadhaa miti nama rakkate mara rabbi rakkoo keessaa haa baasu haasiga rabbi nurraa haa kaasu ummata keenya rabbi tokko nu haa godhu afaan tokko jala gartee nu haa deemsisu sheekha keenyallee Bashiirillee rabbi umrii nu haa dheerisu fayyaa itti haa ta'u waan nyaatan kanallee gartee sifa rabbi haa godhuuf hunda haa nyaatanii ummata qittuma gartee nyaatuu miti waan akka namatti hundaa gamaa gamana haa butatanii rabbi dawaa haa godhuufi rabbiin gartee isin haa jiraachisu. Doktor kayaknya gartee baga bakka kanaa kanatti dhufanii yaa nagalatoonni Haji Jarra assalamualaikum waalaikum salam warahmatullah ahlan 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 akkam jirtan dhufeetiyya balleessu sodaatina ana dhufu baga gammadan baga gammannee waliin jenna mee maaltu sinu dhaggeeffame guyyaa kana wanni nu dhagahame arra hin beeku ka gaafuma ilmi kiyya hangafa dhalate natti fakkaata Allahu akbar turellee fuudhe masha Allah mucaa kiyya hangafa gaafine dhalate Mucaa gafa gaafne laate akkamalee gammade arra waan san fakkaatti kanaafuyyuu akkamalee gammanne hawaasi kenna akkamaana sottatti akkama sidootitti keessattuu akkama toofiqitti baay'ee gammachuun nutti dhagaamte gammachuun arraatun sila adoo malte namatti gorra'an adoo sila malte gammachuurra sila nama gorra'ani
gammachuun hagas takka irraa nu goote baga gammade hawaasa keenya baga gammade isin warri koree waan kanarra dalaydanii waan kana mara armaan geettan baga gammadanii baga ifaajeen teessan lafan bu'ini akkanuma nama ummata keessan tajaajilee addunyaarra haga jirtan tajaajilu rabbi isin haa godhu khayrii rabbi isin haa kennu doreeteen namara rabbi khayrii haa kennuufi kota keenya rabbi khayrii haa kennuufi akkanatti wal qabatanii wal jala deemuu kan homaan qabaman wanni marri akkanatti nama bareeddi jirullee akkana bareeddi duutillee akkana bareeddi kanaafuu jiru sun tana abidhaa yoo bira dabree doktora keenya baga rabbi nuu fide hidhaa san keessaa baasee baga rabbi nuu fide jedha alhamdulillah dhufiinsa isaa takkaa hin gammadaa takkaan naha aywa takkittiin an gammaduufi hidhaa san keessaa bahee rabbiin isaa baasee biyya tana dhufuutti gammada tak umbata keenya ka waan beekne isaan tokko tokkee ka waa beekaa keessaa bahuu san itti gammachuu qabu maal umbati keenya akka inni beeku akka nu beeknu jira tanaafi gammachuu tanaatti akkana jira haa ta'uuti bilisummaa haa ta'uuti mataa jiru sabbata maran jedhanii dhufiinsi isaa kuninni waa hedduu ardhaa hammi durii haroo laallatti jedhanii waa laallatanii taayoo bareeddu hedduu dhufe akkuma isin quba qabdanitti oromoon ardhaa biyya ameerikaa jirtu biyya addunyaa jirtu dhufaasaa tanarra qarma waligeetti sabbira dabartee bakka nutti dheebonnu tana guyyaa tokkoffaa inni masi toofiiq dhufe rabbi nu qunnamsiise gammachuu tana ta isaati walit dabalannee teenna walit dabalannee akka malee gammanne kanaafuu baga rabbi nu gammachiise haganarratti hin dheeradhu nama hedduun namaayyii jira hayyoota juu qabame abbaab shirfaa jira abbaab shirfaa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baga gammanne gawli wallahi baga walin gamanne alhamdulillah odeysa gammachuu lama tanaga gammachuu birallee rabbinu wa dabalu jannatallee rabbinu wa kennu rabbi warra faawul beekullee nu wagadu umrillee rabbi walin nu haa dheeressu masjida keenya kallallee rabbinu haa bal'isu gammachuu lama arra kuno guyyaa doktora keenya doktor Hussein rabbi hidhaa baasee fiduun gammachuu guddaadha guyyaa inni bilisa bahe jenna ammallee hidhamaa maraa rabbi nu haa baasu ka hafellee rabbi nu haa baasu nagayaan bakka immoo Minnesota rabbi nu fide insha Allah ta'ala welcome dihadu jennani Minnesota dihadu masjid at-tawfiq dihadu jennani jama'at dihadu jennani nama waan beeku ummanni irraa fayyadamu rabbi isa haa godhu kaani ammallee guyyaa inni dhufe kuno masjidillee laftillee biraa masjida biraa nu bitame Allahu akbar kanumatti maxxane gammachuu guddaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jenne walittinne nu hadaabu guyyaan kun ammoo guyyaa araara ummata keenya ka biyya alaati biyya biraa jirullee guyyaa araara rabbi nu haa godhu guyyaa beekumsaa rabbi nu haa godhu umrii dheerinna fayyaa rabbi nu haa godhu koofidii kanallee rabbi nurraa haa dhabamsiisu dhukkuba ummata keenya seenee addaan faffacaasu kanallee rabbi nurraa haa qabu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نمني هيو يوسي درو دبت دبيسي نمبسو هتعانيتني حافظ ده نجسك اوكي ما شاء الله ربي إلما سياكن إلما قفابت إلما هكما رأي لبي سياكن دعاي ساني دعاي ما شاء الله ربي أما اللي قويا أجايبا قويا هكما إلما هكما دكتورة هكما بروفيسور هكما ربي نكيسا كاي فضلي ربي تنغرتني غمجوها نواز فنقب كيسا قودا قبدني ربي أما اللي سناغا مجيس والله ربي سناغا مجيس أن هن غمد كاليسا غرتي هرحني إذا أسبت قويا قوتو حاجة ساينا قوني دچاني غمجو أدى أسي أسونمني برو مانا كان نوران فراتين أسونمني برو نوتي غرتني عارتا نما سادي تقولي عرفا فانوي نما سادي ندورا كني مانا كان بيتوس ربين akkuma jirutti nuu kennu waan rabbi keessa jiru as keessa quba qabaadha ambi sunneen illee warruma gartanii mallaqaan deemu nullee warruma mallaqaan deemu daddafnee jarjaraan mallaqa liqeeffannee kuma 100 liqeeffanne
والنار كان كم دبافور إن شاء الله أكاونتي كيسابا فني وان كان أقولي حواسا كينا بقى جمّني بقى جمّدن دكتورة بقى ربي جمّت قويا كيتي قويا الدار بنوجودي أكتر نقطة قويا كليس ما ست بالبلاد كلام خنيني ربي قلت جزاسي هذه مكنيني اسكويتا لبرول سوق أبدا نيمدف أكني دفن حواسا كان اللي أرجوك أبن مسجد كان اللي أرجوك أبن نولي إنسان أكبروك أبن نهي كينا نملكون بروفيسور كينا كربي نوبل أسيتو كينا بقى ربي نعمل ليس تقولي سجراتي بقى ربي تقول ليس باسه بقى نوجرات سويت جرا كانيني خلنا نادي شيء دوران اوكي كنافي أقوليان تيجي حاجة تندين مالي نمني نما جتون نما نماندين نما جتون نما نمني جل ديمي جت يورومون ربي ورجال سجل دي وربي نهاجود ربي قرتي شيء سببا قولي حواسا كينا أفان قولي ربي أفان تكون نهاجود أفان تأسمني كينا سبب كينا دينا أفان قول أجر ربي أفان تكون نهاجود أبو ربي كواساتي سببا إسم قولي ربي أفان تكون نهاجود أبوتي كينا آكل كينا منه أمي منك قلي جبا منك قلي لافا منك قلي آكل منك قلي شبابني منك قلي وجبي والسجرة أبو ربي أفان تكون نهاجود سببا ربي سنهاجود ورا وجالة ربي نهاجود بيجتين اللي بينا ديرستان خلاص تكتب بيتنا كن تكتب بيتنا أن أسرد بتشو برباد كان علم حكمة ربي نفدت علم حكمة كبيرتك أناني كإسلام من رك أناني كسبني أورمو رك أناني قاتشن إسلام الله من الحمد لله جل الحمد لله جل أما اللي ألفنا كان مرج على ربي سهارجس آمين آمين ألفنا كان مرج على ربي سهارجس آمين جل ألفنا كان مرج على ربي سهارجس آمين كوني أتقيت من الله كنا ربيت مسجد كان أرجعتون كنا ربيت دكتور حسين أرجعتون كنا ربيت شيخ بشير حق أرجتني خطبة في رتي وان إسان دبتني إيجاس اللي أما اللي دبتن كوني كنا ربيت شيخ بشير الرب وكنا الحمد لله رب العالمين كون مرتي دلقان تمرتي أكوان سبا إسان تاتيت ربي نكيس كاري ولي ربي نكيس سوا كوني كنا ربيت الحمد لله جل آمين الحمد لله كنا ربيت كوني مرتي أكيد عالم أسكت والعالي أسكت سجلت كون مرتي شيء سفير رت كولجاية تنجله حرقة سدركا كنا جنة تنجنة كوني أكا نم يوروبو عالمني فجأة فتجمد كهوريد فتجمدو جمّن نجرا سبا دكتور حسين نتروفوتين كيرين قدان وارجمة جرا أما دكتور حسين ربين ألفنا كرجالون أورمية إثيوبيا قدو مكاكيتين أشتي هاقل تربي آمين أبا ورني أما سي أرجينا سي جمّن نجرا بيجي أشي كإجمالي سي أرجينا كجر أك أدو تيت بيجتين سنة رتي ربي سي حلال جسوا عالم سان أشرت أبا سينقول ربي أشي سي حلال جسوا أرجيته مال جرام أدي كليل الكليل مؤل إنجال النجد أنا أصرفه أنا بنامج اسم تجري إنجال النجد وقايسات بيا إيك يار سلافة إيك يار تلاف لافتو إيك مجا إيك كإنيس كوني مالي فلافي ما برأي جدا ما بأبسطن كإني جد فيه الأمسن كنا إسا إيجاجرا أبو بيسن ألفنا كنان ربي سيهاجل آمين آمين ألفنا كنا ستي وفي ربي أرجيته بيته إرت ربي أباس هاجون بيته إرت ربي أباس هاجون بيته إرت ربي أباس هاجون نما وان علماء دبتول ربي سهاجون سجدت علماء كنا نمو هندبت نم تكون دبت أبا ما في رأيه هندبت نما أرجيته وان علماء أرجيته ألفنا كنا قاتنا كنا قنفته وان علماء دبت ربي سهاجون نما دقة تومتي نما علماء أرجت ربي ألقبه قالت نبي ربي كان نما ألقبتين تاريخ نساء سرت ألفود أمو تاريخ علماء ربي ورسان سهاجون آمين ربي سهاجون آمين ربي سهاجون ربي والسهافون ربي والسهافون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا شيخ بشير أنا خفيف اللغة اللي في اللغة اللي ونم تصل لنا صوامي
أنا واني قدام قرتي في الحاجة أيوة ديمي إذا قدام دبل ونجي تو حاجة لي ولا وان جو وما تجيني نقار ري خرامة وده الرئيس هذا مرة نيجو سيد علي ولي تلفجي بدأبون الله بيجي جموك كوري كوري الأدم جلو ليني زي وكافيت عربنا ما تبر سادو بينا من ما تبر سورو من ما تعطي بينا ما تبر سيد شو تروى آرو أنا أما دعائي أولا أبو أيوبي فقط حقيقة تي فارون إيران نبدأ جان برجران شلون فكاتي بود جرتي برجرات لهم فكاتي جان شلون ليه كان تايني حواس اللي جانا برا بيت أمانة كوانيو جراء ساكي سجل رفاجة ساكو بكاب ويا جرتي فرا مصيبة دو أنا ما تقول تقول لوان إفاج ويا ركنا الدادا حواس كينيا لوان إفاج خدمة هذا أبا إسال مسجد ربي لوان إفاج نمو أمبي كذا أسار ربي راح جالك آمين كذا أسار ربي الحافظ أك هذا أبا إسال كدم أك حواس مسجد كدم ويا دو أك كدم تباتي ساها كدم آمين يروح ختم إسار ربي هاتون دنيا إسار ربي بركة كي ساها آمين ماتي إسار ربي بركة كي ساها تبليسكي أسمت الرابع تبليسكي جن أباه أكو علماء الإسلام نمر قابتها تا كرب علمي برسيسه نبي يوسف زلمين هدامي هدا سان كيس ساباسه ربي جرجا انغاي جرجا ربي نبي يوسف ينغاي ربي بريسكي هذا ورئيس فكات ور هدا جو كو بوجو حريف كانوا بقى بين اللي اك ظلم النبي يوسف قرتي فلا هدامي ربي كيس ساباسه جرجا انغاي ربي جرجا ان هاغاي جرجا دنيا تا اخره بريسكي نجزا اغافر رافو دني في نغر بي دام دي بيجلس تا غافرت قدي بس ما وردوفنا رب مونيا دو اي نمو الماء في قرتي فلا نمو رب ما كدتا دو اي قد اوفتوري baga gammade mati isalle baga gammade nulle baga gamman hawas le baga gammade gammuchu isa rabbi tagartay fara fi tabat rabbi hagol qumsu biyalla le qumsu ba khairi tabarakaat tagartay fara ulfina rabbi hagol akum shayni kenya shay bakhri bul ma'in kenya je unaba jarjam bi isati de bi isa gartay fara hogam kabi isati gartay fara dalagu sabafi bi dalagu rabbi gudan hagol warhid ajul le maraka rabbi ke sahabasu bi tenya gubata ajir tidina no maratti jigam ajira akul ma'in islam banan timutti balam bada fi bishal walin dawaja ظالم الله سبحانه وتعالى كما جرى وقادو بن مسكين ربي تقرتي فرع أمني مين أمل لين أمنتي فديها قبض وقتشبو قرتي فرع قبض كيسة كمين أمل لين قد بيتي بينجا ربي هاجو إيجا كجيك ما أجر وكان نملك يود وقال دبان الورا أما وقال باشان تمن نقول شكانا كبودا نقول شو ترك أبغى نيات وكانا يود ودون إجا كموجي تجاري من دين وجنجور قال كينيا في إيه قال أمار بيتو تبالي شو قرتي فرع كينيا جزء وقرا تاجبال وفنو من دين ورا نوجي وكموجي فأمار بينو سودان نانو تنيجي وقال دبان وريكو ورفودو جا ورفودو صدق أمنا وليك أبو كيسوم هدوبر إيد كأمنت الله وليك أبو كفود الله وليك أبو كارو ربي نساله ولنياتشيسه ولد بيسه كان يبي لك سمين آجرا بيته بينجا ربي هاجو آمين جرتو بينجا ربي هاجو نما خيرك أبو ربي قدان نهابات بيته يا ربي قدان هابرمت نانو مرت إيجا جيك ما أجرا وقالوا ندوم بنال كان يقول يا بكتين قدنا أمن هاجو إيجا ربي هذا أبو لفن أبنا لفن جا هاجو وبليسكين هاول فات ربي أولمي هاكاي سيدنا مرا أورمي جاري baga rabbi oromiyadi ko rabbi sifide baga sama ke rabbi sagar sis ulbai bangudo gartay fara masjid rabbi baga rabbi sifide wani mara tafaul isatu bereda guya isa rabbi fide wa imama kenya fi board bangudo te kullin boyu to kabar ken kamni ka karakan odo gartay fara bangmeta gartay fara jani bak masjid sagal unjirtu rabbi arqani hagana gayt gammacho gana gayt rabbi gammachi stunu tafaul jaba rabbi gammacho walitu hada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وان تكوني دتشو قبلتو كوني نورو تالي بسم الله درتي بروفيسور كان ربين اسفيده نما ترتي دلغي فيدي نموت سنده دغچو انكم ندوايدا وروان كان اسغاف ني رابه راقبه جلبو اي سكريتي سا ايجي دين الرئيس باسه بيسن كيسا سباسه خرام جيسه isabaka kana nungaya gammachu tan argisiise kana rabbiin bakkisan jirani rabbi sanati wanni guddan kana aso ummanni suni wan kan hindalagini harasitti nargin yoka debe hidatti debe hida keessatti argina jechu harda warroota san dagachu hin qabnu ita du'ai saagotan marayu warra wan kanatti sa'i tahe warra ammo askufiiti isaato so namni tokko dhagahin furate akka kinini man ofiitti furate ana turiski isa furate jedhe uf kenneti hin dhufe rabbi warra kana mara isaan jirani rabbi isaan atiif rabbi ada murada isaanii haagu rabbi namalle akkanumatti harka lafa jalaati warra dalagee wahitti waan gaarii nutti bisu rabbi isaan haagu nulle warra akkasitti nagaraa lafa harka lafa jalaati akka rasuulli kenna jedhanitti dhoyfatanii waa dalaganii wanni ulbaasanillee hin jira wanni dhoyfatanii dalaganillee hin jira dhugaa rabbiititti gaafa sanullee nu yaamanii nutti himan waan akkanaati nama akkanaatti sunitti dhufaa jira akka sirri isaallee eeganii akka simattan nuun jedhan hawaasa bal'atti himuu hin dandeenye nama gabaabaan guyyaa iidaa dhufe guyyaa iida hajjii wayita dirree salaataati as dachaane nama gabaaba hagana gahuun maxaara dha'in isimanne jechuudha
ummata tasbaasu hin dandeenye maali badii nagaanu lafata nagayaan argitee boqota qubata yaada jedhutuyyuu hawaasa kan bal'aa kanatti silaasoo adda nama hinne wanni masgida sadiinitti salaate kumarti buqqa'ee dirree xayyaaraatitti isa eege kana maraatti himnee warri dhufe sun illee dalagaa ofii iida ofii ijoollee bashannana ofii dhiisanii simatanii alhamdulillah galgalallee manguddoonni sheekonni dhaqanii ziyaaranii gammachuudhaan har'a nu keessa jira kun har'a uummata isaatittillee as bahee masjidan hafillee proogiraama godhanii fi masjida maraa dhaqee halaaluu masjidni inni kanama tokkootiin ka gosa tokkootiin ka ganda tokkootiin profeesarri ka oromoo hundaati ka Itoophiyaa hundaati bakka dhaqetti kabajaan isaa akka eegamu akka nu harkaa ganda tokkotti yookiin ammoo naannoo tokkotti nu harkaa deebifne namni illee ija saniin akka nurraa hin laalle jennaani akka urjii sam'ii gurguddoo laallu sanitti hundi keenyaa laallee akkasitti waliin haa dhaabannu jenna rabbiin ammoo qubsuma khairii qubsuma gaarii rabbi isaa haa godhu rabbiin ammoo ulfinna kennee fi nama asii deemee isteet haawusii galu rabbi isaa godhu haganuma jedhaa isaantu yeroo baay'ee harka baasaa abbaan keenya waa jedha galatooma horinaa dabarsitaniitiin jettan assalaamu alaikum warahmatullah وعليكم السلام دوبا ولي توكو ولما تعجائباتي شيكوني كي نكونوا كأجائبات وان كل أكلمتي قبطني جل في كني كد ما فرطني اتنو يسونو دوبمان استري أنما لي كد ما إسان هذا قبات تويا سنو قبات تويا جد نما أكنا شيك أكنا ولما أكنا هيو أكنا قبات شقاري لما فا تنور هفتي نو أما دكتور حسين بقى ربي نوفيده بقى ربي نقام تشيسه دوبرتي إلتين كوبيسني وان كان دوبرتي كوبيس ربي ساني راح جالك ربي عمري ساني هاكا ربي أولي ساني هادي جزء كلي ورما كانت يموك إدما فراتيتين اندرو دي مسان ربي هاتاس تلما فاتا اتأنسو دكتور حسين akka gaafa inni namirisitti dubbateeti waan sayyoo dubbadheetiin hin jedhe amma sabsabaa bilchiginnaa keessatti isaan keessatti dura dhaabatee maal jedhe awwala isin quban qabdanii waan namirisitti keessatti deemee ijoollee qeerroo tana gaafadhaa laalaa dura gubbam kana waan argitanii naasayi akka gaafsaniitti dhabanu jalaa gaafsanirraa qabanii lammaffaa inni ittiin deebine دكتور حسين جوهر جيجرات جوهر أكن قوته أني تنين دبر سنة تنين جد كم تشوفوا دار بقرب بسباسة أبيت الإندور اليوم كمنا اليوم اللي كمنا هم بيتو سيدي اسمك ورا حاجة ألو بريسكي ورا في النامة حسين عبد الرو بريسكي يفوده أكسر اليوم كمنا بود ولي حاسمنا كنت جافتي أشاتي أنا عمي حاسمنا كم تشوف روموتي gammachuu oromoo guddooti ati yoo amma dhooqee biyya jirtu warra ameerikaa kana yookaan kafaree diinii kanallee gatee fa'aa eega warra biyya dhageettanii nama kafaree kiristinnaa ka'e jedhan asitti kan suduunyi isaa asirratti jedhu wal arge haaji kaliili masii ka'e kana lammiin isaa biyyaa kana fiitti kaafa duuba warri rabbi dawaama isin haa godhu waan ibaa dubbachuu amma dubbiin gizee illennaa hin kennu نما هدوتو إيقاتا ولما هدوتو إيقاتا اللهم صل وسلم على محمد يا فالله ما نبغى نقول جرب بس ما تجرب تفكير كذا نامي دبچو في تفكير كما كما رأيت بتن أسون دبلا باتني نامو بيچار كتير فولا دبلا نيجا كذيو جرا أما كما تشوف دبلا ما عندي وني جروف دبيو تاسنودون عالم نزل أكيد اللي دبلا جرا روكا وانجرا ممان روكا إما نفاتي ما مثال قاتي مجرن ودوزان أجن مالهم بين في جبل حرامة يو أرجينا جنتي كم من نجد دوغار بيتي ترجتاني نمني قاتشنا كم قاتشنا ما أقول أنا بوجان فيلا بوجا قاتشناتي بوجا مسجد كأننا في الأولماني كأننا كم مدتيني نوتي كذا ستين جت شيخ كان اللي من دفاع سام بين نصوص صلاة عبد الملك أرجيناتي من جنة ربي وامر عنو سها كم متشيس وأكوك أنا بيجايات دوسيت اللي بيجايات بيجان صداتين نمني مدور سبيل أبتارا كونت لهاكي كربما ربي سكر قارا لك وجهه سايد أسم كيس باسه بالدرمان كم كيا كمال تجوزن إسافل لك كردو أمتا كنافل لك دو آيقا إبنا سكر قارا لك ربي سان هاجر قارو ربي سان هابرا كتشيس ورقتاني نبدأ ست اللي يقول آبتي يكون ولي واقول آجرا تقول له دوبا ديبا أنجرو وامرانو جار ساكا إما والقرقاريك إيرو كيرتي والقرقارا أجراني أفان تكاو دوك أباتي ومن كينا اللي أقل دوبا تفيتيني ما ترش أنتو
afaan takkatti dhabuuf uummanni keenya dhugaa yoo dubbanneetiin hin jenne jala deemuu didee walitti xilaata ta'e isin beektan keessan deemuu dhiisa kanaafuu rabbi si haa barakachiisu rabbi gaachana si haa kennu qaru si kennetti ana akkatti mata dhaabaa salaamu alaikum nagaan jiraadha nurra tarii dubbisaa jedhu mee waan qabnu dandeeytani abbo kaniini na dubbatara nurra tattanii tumaani afaan lamaan dubbisaa yeroo bakka kaniini kalimaa nama dubbatu mee kaniini dubbatu takka masii toofi keessatti hin dubbanne Kinini kalima nama dapat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani duga manggala tu isini galchu berbada. Aku orang tiolin aban. Biasanya miti gamf Afrika lebul cudan den. Umman kena rakon kena wamba ye ifabaf ne hujjana. Ambikun garu uduwa ifa baasen hojjetin garaa jalaan muree nu fixa kanallee barachuu danda'uu qabna akkami waa garaa jalaan hojjannee udu namni argin ol baafnee waa hojjanna waa dalaganna jennee yaaduu danda'uu qabna yeroo baay'ee ifa baafnee ifa deemnaa iftuu deemnaa kunillee ammoo waan ufitti amannuufi hammeenna irraa himiti ummanni keenya baay'ina qaba qabeenya qaba jabina qaba ijaarama qaba ijaarama akkan waan nuuf kenname naturally nuuf kenname ummanni oromoo bakka jirutti hunda keessatti yeroo ammaatti oromummaa namni cabsu hin jiru kan amanuu danda'uu qabdan abdiin ilmaan oromoo oromummaa lalisee sadarkaa guddaa irra ga'ee jira oromummaa kana namni uf duuba deebisu hin jiru waaqatu nuu kenna waan waaqni namaa kenne waan rabbi namaa kenne namni uf duuba deebisuu hin danda'u kan ammoo nuti itti fayyadamuu qaba oromummaa keenya jabeessinee hiddaan ijaarree tokkummaa keenya dhugamaan yeroo maraa dubbachuun nu barbaachisa tokkummaa afaanii odoo hin ta'in tokkummaa hojii tokkummaa wal jala deemuu tokkummaa waliif abboomuu tokkummaa wal dhagahuu keessattuu hayyoota ta'inna keessatti gadi jabaatee irratti hojjetamuu qaba masjidni kun har'a waan lamaan argattan kanaaf dhugaanillee akka hawaasa kana jiraata hawaasa kana keessatti kabajaa guddaa isiniif qaba ulfaadha wayyooma galatooma isiniin jechuu barbaada Thank you. Tasarraa amantakka kineen irraa dubbadha. Jaarraa silaa dubbatan. Itti haa guutanii eegaga. Anta kineen itti guuta. Daqiiqaa takka naa dhiise isa. Siniif isa takka dhiise fudhannu isin lubbuun dubbannu. Wanni isiin jedhu kiniini kana isin yoo argitan nama gabaabaa seetanii nama laayyoo seetan. Dhugaa isaa rabbi beeka. Nama isaa wal qunname beeka. Dhugumatti dalagaan isaa wanni dalagu guddoo dalaga. Wallaahi namni akka isaa kun hawaasa keenya keessa jiraachuun guddaa na gammachiisa. Dalagaa guddoo Dr. Hussein isa wal barsiisa. Dr. Hussein bichaa miti warra hidhaa jiru san warra qaallitti fi bakka maraa jiru san kulli duuba jira. Dalagaa namallee dalagaa namni sirriin dalagee deemuun gaarii miti kulli duuba jira. Waan nama rakkate biyya keenyatti nama rakkate kulli Dr. Hussein no hiriyama takka naannawuma takka kanaa isa wal barsiisee akkanaa jedhee waan guddoo dalagee waan guddoo yaadaa waan guddoo walumaa galatti inni jechuuf warra hidhaa jiru san kulli duuba jira. Warra hidhaa jiru san kulli ni yaada. Warra hidhaa jiru san kulli ni gargaara waan nama rakkate biyya keenyatti gargaara ture. Ani wanni gammade namni akkana hawaasa keenya keessa ta'uun kun waan boonaniini waan nama gammachiisu ammallee rabbi umrii isaan haa Amiin amiin. rabbi nu haa guddisu akka isaa kan hawaasa keenya keessa rabbi nu haa bal'isu akkasumas taariikhi isaa taariikha akkanatti ilaalina keessa guddaa. An kan jechuu yaadu jaarsi hayyuudha. Jaarsa wita hayyuu dura jira jedhan gurbaan isaa hayyuudha. Jaarsi kahayyuu kun waan jedhe mucaan duuba reera dargaggeessumatti irra abbar afaan guddataa waan ganna isaa ta'eef waan jedhe
abbo waa sadi hinna dhibe waa sadi naa hib jedhe jedhan sadeen maal fa'a gurbaa kiyyaa jedhe ana hayyuu galaana kana na dhalte an ilma doofaa dhalee mee naa himii sababa sii jedhe jedhe atini in horte anin deege sababa naa himii jedhe jedhan anin dubbadha dubbiin tiyya hin dhumattu na jala kaati waa sadeen kana na dhibe abbo naa himii jedhe jedhan gurbaa kiyya sii himee jedhe jedhan doktor Seyyoo kannalleen ijoollee ta'e eega barataa ta'e nuhuu jaarrolee kanallee abbaan isa tanaaf deema beeka bakka tana bakka nu dogongorree akka nu gorsu jechuuf deema sheekonni isaanu kitaaba fii qabanii waan nu kajeelani qabanii duuba waa sadeen kana naa himii jennaan abba si himee dhagahii jedhe ati wanni an horee fi an horii kiyya ganama bobbaasee magaraan gahee eegasii dubbii ambaa dhaqaa jedhe yoo biiroollee ta'e biiroo dhaqaa jedhe moora dhiisee biraan deemuu jedhe ati moora dhiiftee biraa deemtaa tanaaf deegdee jedhe horii kadoo mooraa yaafne anin dubbadha dubbiin tiin dhubatu kati jettu hawaasa wal araaran feene nama wal dhabe ka walii araaran feene kalachuu lolaan gargara dhaabatu araarama jettee wali fiddaa jedhe tanaaf dubbiin tantee dhumannee jedhe tanaaf si jala kaati an hayyuu na dhalte ammoo an ilma doofaa dhale ka jettu an fuula laalladhee fuudhe anin sarii laalee fuudhe ati fuula laaltee fuute tanaaf doofaa dhaltee jedhe abbaan isalleen haa galatoomu fuula laallannee sarii laallatee fuudhe doktora keedda doktorrilleen akkasitti haa galatoomu dhihaadhu siin jedha lafti tanteeti komii xixiqqoo hawaasa kee jirtulleen hin jirti tanallee abbaan ittisi feetu namni gadiin fedho yoo waa kana kaase ya hin jirti komiini komiin maali amma namni ala jiru hin galu komiin suni baqqee isaati tumima hin baqaqsinu akkasumatti isaa hin galti hin galtiif warra wayaa tochaa beeku hin galtiifi sunsaniiyyuu yoo rabbi fedhe waliin dhufnaa aganumaatti irraa bahayyuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh irraa bahayyuu waalaikum salaam wa beekena sheekh walumaan turii gootaniiti salaamu alaikum